butter is 150 gram. Then flour is 300 gram. And 1 egg. Put the butter here. Lagay ang butter. Halo na dito sa flour. Then i-mix. Yan. Mix ng maigi para ma-penetrate at mahalo ng mabuti. Then lagyan nyo rin ng kunting asin. Kunti lang. Masyadong madami. Then ilagay nyo yung egg dito. Isang egg. Pag mahalo na mabuti yung butter and flour and kunting asin, pag ma-feel nyo na halong-halo na siya, saka nyo ilagay yung egg. Isang pirasong egg lang. Then mix again like that. Kumot-kumot lang ba? Mix ng maigi. You can make toast like that para mahalo ng mabuti. Suntok-suntokin nyo lang yung flour sa egg. Suntok-suntok, parang Manny Pacquiao ba? Suntok-suntok. Hanggang mahalo siya ng mabuti. Exactly. Kasi pagkatapos lagyan nyo ng tubig, paunti-unti lang. Then, haluin ng mabuti. Halo ulit. Para ma-mix yung tubig. Yan. Suntok-suntok din ulit. Hanggang mahalo. Dito yung pinaka-hard na gagawin. Dahil na mamwersa ka talaga. Halo lang. Kunting tubig lang, unti-unti. Tapos pag ma-mix na, kung dry pa, pwede nyo idagdagan kunti-kunting tubig. And then more water because di pa, kulang pa. Okay. Ngayon, budburan natin ng flowers para magawa natin yung balls. Yan. Kunting flowers para ayan na siya. Tapos, pagkatapos niyan, stay muna ng 1 hour. After 1 hour, pwede nyo nang yan. Yan na siya guys. Sakto na siya sa hulmahan natin. Pinilaki ni Roger puti. Yan. Siya guys. Yan na siya. Butas-butas na siya everywhere. Butas-butas. Yan guys, ginupitan niya yan. Para maging pantay yung pagka. 2 cans of tuna. Pepper with red and yellow with onion. Ginisa para siya, maluto siya ng, huwag masyadong sobrang overcook. Yung tamang-tama lang. Para crunchy siya guys. Then, yun na yung i-mix natin doon sa mga ibang ingredients. Ngayon, may babasagin akong itlog. Itlog ng asawa ko. Joke.
Wala na siyang itlog. Then mix. Then it's is it cream? What is it? Cottage. No, I don't know the name for cream. Cream. I don't know you say in your country. Cream. Haluan ng cream. Wait a minute. Ito guys, cream. Use your finger on it. Yes, that's the way to. Kailangan ng fingers ko kasi yun, So elegant. elegant. Ang tira. Very bad girl. Wait. Name. Then, maghalo ng mustard. Isang kutsarita. 1 cup. Cup, 1 spoon. One big spoon pala. Don't shake it Mali. everywhere. No, your finger. Then, shake. Your finger. Use my finger as well. Then you can in your Then, mouth. It's not. Ba't tong asawa ko? Pinakain pa naman sa akin yung mustard. Pala, ipapalalasan yan. Ngayon ko lang na tikman. Iba pala lasa. Maanghang na maasim na, hindi maintindihan. Then, pepper. Lagyan nyo ng pepper kaunti. Enough? Pabrika. Pabrikang factory. No? Just more pala. Tansya lang. Smoked paprika. And then, there is small paprika as Smoked well. paprika. Yeah, the first one is big paprika. Second one is small paprika. Aray ko. Like Then, what else? salt. Where is the salt? Salt. Then Put in salt. your hand. Just not to my make a helping mistake. hands lang Not daw. to make. Seems like yan, haluin ng maigi. Dito na guys, ihalo na natin dito sa ating ibang ingredients na pepper and tuna. Pagsasamahin na natin dito siya. Then, lagay na natin sa ating bulmahan. Then, luto na. Yan na. Lagay na sa oven. Yan na siya guys. Tapos na. Prepare with tuna. And paper. Yum, 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 yum.